السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنشوفوا تتمه ديال البروبليم 1. كنا داله المركبه من داله ال دونك ليبيريا اي اكسبونسيال. غنشوفوا تتمه ديال تصحيح ديال التمرين. اذا كنا وصلنا للسؤال رقم 3. اذا بعد ما سحنا السؤال 1 و 2 دابا غنشوفوا السؤال رقم 3. السؤال يقول petit a montrer que la droite d'équation y est égale à moins 1/2 facteur de x plus ln de 2 est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. إذا السؤال يقول بين أن المستقيم للمعادلة y يساوي ناقص 1 على 2 عامل x زائد ln دو إثنان مقارب مائل للمنحنى سي دو اف بجوار au voisinage بجوار بلس l'infini. إذا الطريقة العامة إذا كان لدينا مستقيم عطاونا المعادلة ديكارتية وقال لك بين أنه عنده لا courbe admet l'asymptote oblique, la méthode, on doit chercher la limite. نحسب la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x moins y. Donc on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y. Si on trouve 0, alors dans ce cas on dit que la courbe admet la droite d'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique d'une façon générale. إذا نحسبوا لا ليميت عندما x تساوي بلس انفيني في x moins y في هذه الحالة عندنا كتساوي لنا لا ليميت x تؤول إلى بلس انفيني سي غادي f دو x هي ناقص 1 على 2 ln de valeur absolue de 2ex هنا كنعطي الصيغة ديال f دو x moins y عندنا المعادلة ديال y يعني تولي عندنا موان مع موان هي بلس 1 دمي عامل de x plus ln de 2. Donc f de x moins y. On a un signe moins, donc moins avec moins dans le plus, donc plus 1 demi x plus ln de 2. On doit chercher cette limite. لاحظوا معايا هنا x tend vers plus l'infini. لاحظوا معايا أن la quantité de x moins 1 est une quantité positive. Car x tend vers plus l'infini, donc 2x moins 1 est de signe positif. Et par conséquent, on trouve, il a un de limite, x tend vers plus l'infini, moins 1 demi, ln, هنا بما أن 2x moins 1 عدد موجب، إذا القيمة المطلقة ديال 2x moins 1 هي 2x moins 1. قلنا أن 2x moins 1 عدد موجب. أشرح. عندنا الإشارة ديال 2x moins 1 قلنا كتعلم هنا ln moins ln de 2 دونك هنا الإشارة عندنا موجبة وهنا سالبة دونك حنا عندنا هنا x tend vers plus l'infini بجوار plus l'infini donc 2x moins 1 est de signe positif et par conséquent puisque 2x moins 1 de signe positif donc valeur absolue de 2x moins 1 c'est 2x moins 1. إذا تخلصنا من القيمة المطلقة بلس هنا غادي عملية نشر تصبح 1 على 2 x لأن عملية نشر هي 1 2 x زائد ماذا؟ 1 2 ln de 2 هي ln de 2 على 2. إذا غنحسبوا هاد الليميت كتساوي لنا الليميت lorsque x tend vers plus l'infini, moins 1 demi, ln, هنا غادي نحاول ندير فاكتوريزاسيون par ex, نعملو ex. donc ex facteur de quoi؟ ex عامل ماذا 2 ناقص 1 على ex. donc ex fois 2 c'est 2ex, ex qui multiplie moins 1 sur ex c'est moins 1. plus, هنا غادي هادي plus 1 demi x plus ln de 2 quotienté par 2. Donc est égal, ça sera égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا عندنا نعلم أن خاصية ln de a fois b, a fois b a fois b موجب قطعا ln de a fois b هي ln de a plus ln de b. دائما a عدد strictement positif b عدد strictement
positif. Donc ln de a fois b هي ln de a plus ln de b. اللي في الحالة a هي ex و b هي القيمة 2 moins 1 sur ex. On applique cette formule. Donc ça serait égal à moins 1,5. On a dit ln de a, c'est-à-dire facteur de quoi? De ln de ex. Donc ln de a plus ln b c'est 2 moins 1 sur ex. Donc on a remplacé ln de ex facteur de 2 moins 1 sur ex par ln de ex plus ln de cette quantité 2 moins 1 sur ex. Ici il va rester plus 1 demi plus ln de 2 quotienté par 2. Donc est égal, limite x tend vers plus l'infini, on sait que ln de x c'est x, donc est égal, ça sera égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, moins 1,5, facteur de quoi? On sait que ln de x c'est x, ici il va rester plus ln de 2 moins 1 sur x, toujours plus 1 demi x, plus ln de 2 quotienté par 2. Donc ça sera égal, limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Ici nous avons moins 1 demi x, ça saute avec 1 demi x. Moins 1 demi x, ça touche à 1 demi x. Il va rester quoi? Il va rester moins 1 demi ln de 2 moins 1 sur x plus ln de 2 sur 2. لاحظوا معايا هنا غتمشي moins 1 demi x غتمشي مع 1 demi x أنا قيمتان متقابلتان donc ça saute moins 1 demi x ça saute avec 1 demi x غتبقى لنا moins 1 demi ln de 2 moins 1 sur x plus ln de 2 sur 2. Au résultat final, là, on a la limite x tend vers plus l'infini. Donc si x tend vers plus l'infini, ex tendra vers quoi? Vers plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc 1 sur ex tend vers 0. Donc il va rester moins ln de 2, moins ln de 2 sur 2, moins ln de 2 quotienté par 2. Donc on va toucher le savant. Ça veut dire que x plus l'infini, ex plus l'infini, 1 sur plus l'infini, on va savoir. جوج ناقص صفر هي جوج، دونك تولي عندنا moins ln de 2 sur 2. Moins ln de 2 sur 2. Là, on a plus ln de 2 sur 2. Donc, deux quantités opposées, donc le résultat c'est 0. Donc, moins ln de 2 sur 2 plus ln de 2 sur 2, c'est 0. إذا لقينا لاحظوا معايا لقينا la limite x tend vers plus l'infini f de x moins y, résultat final c'est 0. Donc, on déduit quoi? Donc, on dit que la courbe admet l'asymptote oblique d'équation, la droite d'équation y est égale à moins 1 demi facteur de x plus ln de 2. إذا هذه الطريقة العامة لكي نبين أن منحنى يقبل مقارن مائل يكفي أن نحسب la limite x هنا عندنا بجواب بلس انفيني نحسب la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins y. إذا لو وجدنا النتيجة صفر هذا يعني بأن المنحنى عنده مقارن مائل للمعادلة ديالو y بالطبع y هي التمرين ديالنا هي moins 1 demi عامل x plus ln de 2 على شكل ماذا؟ على شكل دالة تألفية ax plus b. ax plus b a هي moins 1 demi والرسوم عند الأصل اللي هو moins ln de 2 quotienté par 2. إذا نمر إلى سؤال petit b. إذا وصلنا السؤال petit b. السؤال يقول calculer f seconde et étudier la concavité de la courbe. يعني احسب المشتقة الثانية f seconde ثم ادرس تقاعد المنحنى. يعني امتى المنحنى يعني la courbe convexe ou bien concave. Un petit rappel ici, rappel sur la concavité. Comme la concavité de la courbe de f. De façon générale, on a ici deux chemins. Si f seconde de x positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, alors, dans ce cas, si f seconde positif, quel que soit x dans un intervalle i, alors on dit que la courbe de f est convexe.
convexe sur I. Donc si nous avons f seconde positive إذا كانت المشتقة الثانية موجبة هذا يعني أن المنحنى de f convexe يعني dirigé vers le haut. La convexité est vers le haut. Donc convexe, un coup convexe بحال شبه هنا عندها la concavité vers le haut. هذه convexe. منحنى convexe يعني il est dirigé vers le haut. الحالة الثانية si f seconde de x négatif, quel que soit x appartenant à I, هذاك يعني alors la courbe de f est concave. On dit concave. Concave sur I. Donc إذا كانت المشتقة الثانية سالبة هذاك يعني أن المنحنى concave يعني عندنا concavité vers le bas. Concave d'un convexe vers le haut, concave بهذا الشكل هكذا يعني la concavité vers le bas يعني تقع نحو الأسفل. convexe تقع نحو الأعلى، concave تقع نحو الأسفل. إذا بدلنا هذا الرافع هذا كيف غنشوفوا السؤال ديالنا. السؤال ديالنا يقول عندنا احسب المشتقة الثانية من خلال السؤال الثاني يعني السؤال الثاني on a توصلنا بأن quel que soit x dans R privé de moins ln de 2 le domaine de définition on a trouvé R prime de x déjà trouvé c'est moins ex على 2ex moins 1 إذا غنحسبوا المشتقة الثانية quel que soit x appartenant à R privé toujours de moins ln de 2 on va chercher f seconde de x المشتقة الثانية f seconde. Donc لاحظوا معايا هنايا هاد الدالة تكتب على شكل U على V إذا المشتقة دائما U على V je vous rappelle c'est U prime V moins V prime U quotienté par V carré. هنا غتبقى القاعدة ديال الكسر حيت عندنا كسر donc U هي moins de EX و V هي de EX moins 1 on va appliquer cette formule. donc أعيد هنا عندنا ما هي المشتقات donc c'est moins EX prime qui multiplie 2EX moins 1. Et là, doucement, pour bien comprendre. Donc, c'est la dérivée de U fois le dénominateur V, moins la dérivée de déno, c'est-à-dire 2EX moins 1 prime, qui multiplie moins EX. Attention les signes. Donc, c'est U prime V moins V prime qui multiplie U, quotienté par 2 x moins 1 de tout cas. Donc il y a U prime V ناقص V prime U على V aussi 2. إذا يكفي نحسب f seconde هذا يعني أن f seconde de x est égal. إذا نحسب f seconde لاحظوا معايا ما هي مشتقات moins ex هي moins ex عامل les 2 ex ناقص 1 هنا ما هي مشتقات 2ex moins 1 مشتقة 2ex هي 2ex مشتقة ناقص 1 هي 0 وتولي عندنا moins 2ex عامل moins 2ex عامل ل moins ex على 2ex moins 1. إذا كنمشيو بشوية باش ما نحرقوش مراحل نوضحو العملية. donc implique f seconde de x est égal. donc implique f seconde de x est égal. donc هنايا غنحاولو نديرو تعميد ب x مثلا هنا نعملو ب x. إذا x فالطرف نعملو ب x فاكتور دو فوا تولي عندنا moins de x ثم plus 1. إذا عملنا ب x donc c'est moins de x ici هنا moins مع moins هي plus 1. إذا عملنا ب x يبقى عندنا plus 2 ex. donc عملنا ب x يبقى عندنا plus 2 moins مع moins هي plus 2 ex quotienté par 2 ex moins 1 كله أس 2. donc النتيجة النهائية هذا كيعني أن f seconde de x كتساوي لنا هادو متقابلان صفر عندنا ex quotienté par 2 ex ناقص 1 الكل أس 2. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن f seconde النتيجة النهائية إذا وجدنا هنا ex quotienté par 2ex moins 1 au carré ex toujours positif strict
EX عدد موجب قطعا وعندنا 2EX moins 1 au carré مربع موجب وبالتالي F seconde strictement positif. Donc, qui dit F seconde positive, c'est-à-dire la courbe de F, elle est convexe. يعني تقاعد المنحنى نحو الأعلى لأن F seconde لاحظوا معايا البسط موجب لأن الإكسبو موجب قطعا المقام موجب لأن المربع موجب وبالتالي F seconde موجبة هذا يعني أن المنحنى convexe يعني عنده تقاعد نحو الأعلى. On va dire ici, enfin, puisque quel que soit x appartenant à R privé de moins ln de 2, on travaille sur le domaine de définition R privé moins ln de 2, on a f seconde, on a trouvé f seconde de x strictement positif, donc, on va dire donc, la courbe de f est convexe. Bien sûr sur l'intervalle R privé de moins L de 2. إذا كان بقى لي سؤالين الله يخليكم في هذا البروبليم هذا سؤال سي و دي. سي هو déterminer les points d'intersection de la courbe avec les axes du repère. يعني حدد تقاطع المنحنى مع محورين معلم يعني محور أفاصيل ثم محور آلاتي. والسؤال الأخير اللي هو عفوا دي ماشي سي. دي هو التمثيل المبياني للدالة F سوف نمثل هاد الداله ديالنا المركبه من داله اكسبونسيال ال غنشوفوا طريقه التمثيل وغنناقشوا المراحل ديال التمثيل المبياني. اذا نمر الى السؤال سي حدد تقاطع منحنى مع les axes du repère. Comment je détermine les intersections l'intersection d'une courbe avec les axes du repère. D'une façon générale rappel هنا تذكير حول التقاطعات rappel. Donc je vous rappelle si vous avez une courbe عندنا منحنى دالة بصفة عامة. إذا بغينا نحددو تقاطع منحنى مع محور الأفاصيل. لتحديد نقاط تقاطع منحنى مع محور الأفاصيل بنحددو هاد النقط هادو. شنو هي الطريقة اللي بنحددو التقاطع ديال منحنى معين دالة عددية مع محور الأفاصيل مع OX. طريقة لتحديد التقاطع كنحلو المعادلة F de X تساوي 0. إذا لتحديد التقاطع ديال المنحنى مع محور الأفاصيل، منحنى مع محور الأفاصيل ديال إكس بريم أو إكس، دائما لتحديد تقاطع منحنى مع محور الأفاصيل، دائما نحل المعادلة إف دو إكس تساوي صفر. إذا المعادلة إف دو إكس تساوي صفر تعطينا الأفاصيل ديال النقط. مثلا أ ب سي هنا مثال، يعني تعطينا أفصول أ ثم تعطينا أفصول ب أفصول سي. طبعا الأسلوب ديال أ والأسلوب ديال ب والأسلوب ديال سي ديال منعكس على نقاط تنتمي إلى محور الأفاصيل. ثم لتحديد تقاطع منحنى مع محور آلتي شنو طريقة؟ l'intersection d'une courbe avec l'axe y prime au y دائما on calcule f de 0 كنحسبوا f de 0. إذا كنحسبوا صورة صفر تعطينا هذه النقطة نسميها E اللي عندها صفر و f de 0. إذا لتحديد نقطة تقاطع منحنى قلنا مع محور آلتي نحسب f de 0. ولتحديد تقاطع مع محور الأفاصيل نحل المعادلة اف دي اكس تساوي صفر. إذا كمثال هنا عندنا نرجعو للتمرين ديالنا. إذا غنطبقوا هاد القاعدة اللي شفنا في السؤال سي، لاحظوا معايا السؤال سي. Déterminer les intersections, les points d'intersection de la courbe avec les axes du repère. On va dire l'intersection. L'intersection de la courbe de f avec, on va commencer petit i ici, pardon, on a c un petit i, donc petit i l'intersection de la courbe avec l'axe OX, avec l'axe des abscisses. Donc on va chercher l'intersection de la courbe تقاطع منحنى مع محور الأفاصيل. دائما نحلو المعادلة, on résout l'équation f de x égale à 0, équivaut à dire f de x, nous avons moins 1,5 ln de valeur absolue ici de 2ex moins 1 est égal à 0, équivaut à dire on a moins 1,5 différent de 0, c'est-à-dire ln de valeur absolue de 2ex moins 1 est égal à 0, 0 à ln de 1. لاحظوا معايا هنا 0 هنا عندنا 0
لأن موان زان دومي ديفيرون دو زيرو، وبالتالي عوضنا دابا زيرو كنعوضها ب ln دو 1. دونك جو رومبلاس زيرو بار ln دو 1. Donc, ln de valeur absolue de 2x moins 1 est égal à ln de 1, c'est-à-dire 0, équivaut à dire que valeur absolue de 2x moins 1 est égal à 1. Équivaut à dire deux choses. Nous avons valeur absolue de 2x moins 1 est égal à 1, ça veut dire que 2x soit 2x moins 1 est égal à 1, ou 2x moins 1 est égal à moins 1. إذا القيمة المطلقة ديال x ناقص 1 كتساوي 1 كيعني بأن 2x moins 1 كتساوي إما 1 أو 2x moins 1 تساوي ناقص 1 لأن القيمة المطلقة الواحد هي 1 أيضا القيمة المطلقة ناقص 1 هي 1 ومن ثم نستخرج x. Donc on cherche x équivaut à dire que ex est égal à moins 1 donc 2 sur 2 c'est 1 يعني أن ex في المعادلة حصلنا على 2ex est égal à 2 2 divisé par 2 donc c'est 1 يعني ex est égal à 1 ou ex moins 1 plus 1 c'est 0 0 divisé par 2 c'est 0. لاحظوا معايا هنا الكتابة دي هذه غير صحيحة. ex est égal à 0 impossible. On va écrire ici impossible لأننا نعلم أن quel que soit x appartenant à R نعلم أن ex أكبر قطعا من صفر. الإشارة ديال ex موجبة قطعا ما يمكنش يساوي لنا صفر. أيضا موجب قطعا يعني ما يمكنش تكون ex égale 0 هذه impossible. Ex est égal à 1, ça veut dire, équivaut à dire, j'injecte ln, donc x est égal à 0. Ex est égal à 1, كتعني لنا بأن x يساوي لنا 0. وبالتالي donc, on va dire donc, لقينا حلينا المعادلة f دي يساوي 0 لقينا الحل هو 0. On dit donc la courbe de f coupe l'axe OX, l'axe des abscisses vers OX, des abscisses au point en O اللي عندها 0 0 0. إذا المنحنى يقطع محور أفاصيل في أصل المعلم في النقطة O اللي عندها إحداثيات 0 0 لأن لقينا x و 0 بالطبع هذه النقطة تنتمي إلى محور أفاصيل يعني قلت هو منعدم وبالتالي تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل هو النقطة 0 0. دابا غنشوفوا السؤال النقطة الثانية هو تقاطع المنحنى مع محور الآلتي. النقطة الثانية l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. دونك غنحددوا نقط تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل. قلنا بشكل عام الطريقة العامة لتحديد تقاطع المنحنى مع محور الآلتي نحسب اون كالكول اف دو 0. إذا حسبنا اف دو 0 مباشرة اف دو 0 دو او 0 هذه هنا هي 2 لأن اكس دو 0 هي 1 1 fois 2 2 moins 1 c'est 1. القيمة المطلقة الآن هي 1 ln de 1 هي 0 دونك مباشرة تعطينا 0. أعيد عندنا هنا 2 expo on a dit expo de 0 c'est 1 1 fois 2 2 moins 1 c'est 1 la valeur absolue de 1 c'est 1 et ln de 1 c'est 0 donc هذا كله 0 0 moins 1 demi النتيجة هي 0. et par suite donc la courbe de f coupe OY ou bien l'axe des ordonnées en haut toujours en haut de coordonnées 0 0 لأن عندنا صورة 0 هي 0 يعني أيضا المنحنى كيقطع محور الآلتي في النقطة أو 0 0. إذا في هذا التمرين كنلاحظوا بأن المنحنى كيقطع الأفاصيل الآلتي في النقطة الوحيدة أو اللي عندها إحداثيات 0 0. كيبقى لنا آخر سؤال هو التمثيل. هذا التمثيل غنخصص ليه فيديو خاص باش نحاول نشرح مراحل التمثيل لأن أغلبية كان عندهم مشكل في التمثيل وغادي نحاولوا نشوفوا التمثيل لهذه الدالة هذه. متفقين؟ إذا فيديو آخر إن شاء الله ولكم التوفيق.